मु जो चरित्र करवा कथा से चरित्रटा को मो पुओ आसी कहला मु छड़े नेबी तुमको रेस्ट दरकार तो 50 वर्ष खटिलनी तेणु मु तुम चरित्र खटे नेबी मु तुम चरित्र करी चौधरी बाबू आपण आम अंचल सतक सत मुकुटविहीन सम्राट एते सहजरे एते बड़ समस्या गोटे आप समाधान करदे मुझे भाभी पार नी अधिका कौन कले भाई भाई भितर गंडगोल द्वापर और तृतीयर दुईटी उदाहरण दे से बुझेदेली से दुर्योधन और युधिष्ठिर प्रसंग को एड़े दे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नर भातृबंधन को आदरी देले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ चक्का नयन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ। तेणु से समस्त को रक्षा करता होचंती आमर से जगन्नाथ तांको बिना कहारी त्राही नहीं तांको बिना पवन बहेनी गछर पत्र हलेनी आज जहा होची सब तांकरी इच्छा रे होची। आमे बहुत घटना दुर्घटना दे आपण मान पाखे उपस्थापित होइछु। विशेष कथा मु आज जे आसीची एइति पई आज नाटक रे मोर चरित्र नाही मु जो चरित्र करवा कथा से चरित्रटा को मो पुओ आसी कहला मु छड़े नेबी तुमको रेस्ट दरकार तो 50 वर्ष खटिलनी तेणु मु तुम चरित्र खटे नेबी मु तुम चरित्र करी मुझे बेले बेले भावे बापसेपेटा ज्यादा होना चाहिए तापरे भावे अमिताभ बच्चन भली कलाकार ता पुओ कौन है एमती महान महान कलाकार माने भी तेणु जगन्नाथ करंतु से आशीर्वाद आपण मान रहिले यही कलाकारटी जो आपण मान पाखे आज टे करताली पाउची हस पाउची खुशी पाउची दीर्घ 50 वर्ष जीवन भितर से जो आशीर्वाद मो उपरे रखिंट टिके काणी चाहे से मो जीवन मो प्राण मो पुओ उपरे देवे केवल मो पुओ नुहे एठी जेतेक अछंती वर्तमान आर्टिस्ट केवल बसंत साहू मो बड़ भाई से आपण अंचल लोक से बड़ भाई मोर आउ सबू आमर पुओ झियो समाने आज नाटक को लेकिन जीवे अभिमानिनी अलकानंदा सुंदर नाटक मुझे देखी बच चतुर तेणु से गुण में क्षमा देवे आती आपण मान नवेदन आज एते घटना दुर्घटना पर आपण मान उपस्थित यही मंच उपर दंडियाटे मारुच आपण को कोटि प्रणाम करुच जगन्नाथ कहतु समस्ते टिके प्लीज जगन्नाथ चक्का नयन नीलाचल वाले कौन संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ चक्का नयन नीलाचल वाले संभाले तो हमें कौन संभाले। हम ओडिशा सारा विश्व विख्यात सारा विश्व रे आम भगवान जन्म देती आमर सौभाग्य केते बाटू जगन्नाथ दर्शन करने लगी जाऊँगी समय दर्शन पाऊना सी आम पाखे गोटे संग्राम कहूँ समाज किसी मेसेज थी समाज किसी शिक्षा थी अंजलि नारीर जीवन दर्शन या नुहे अंजलि जहा तमे करिच क्षणिक उत्तेजना रे बसवर्ती देहर भोक पाई तमे मत आज मारिदेल अंजलि मारी तो देल सुखर सौदा किणवा जो हाट को आसी मनीष अपना इच्छा करेनी अंजलि आउ नाटक देखिए टाइम हो गलानी आपणकर आउ समय नेबिनी रोची जय जगन्नाथ।
ପାଇଁ ସତକୁ ସତ ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ। ଏତେ ସହଜରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟା ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବି ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କଲି? ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଦ୍ୱାପର ଆଉ ତ୍ରେତୟାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ଭାତୃବନ୍ଧନକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଶାସନ ତ ଗଲା, ରାଜରାଜୁକା ଶାସନ ବି ଗଲା। ରାଜନୀତିର ଅନୁକୋଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ମୁରବିତ ହଜି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା। ସବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦାନ। ଏ କଳିଙ୍ଗ ପାଟଣା ଗାଁ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଯେତେ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଦାନ ମୁଁ ପାଉଛି। ସିଏ ତ ଗୋଟେ କାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କୋଉ ଖରାପ କି? ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ପାଟଣାରେ ଆମର ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି 300 ପରିବାର ଅଛି। କାହା ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼ କଥା? ସବୁ ପରମ୍ପରା ରଘୁ ବାବା, ସବୁ ହଉଛି ପରମ୍ପରା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମା ସିନା ଦିଟା, ବାପ ତ ଜଣେ ନା। ଏଇ ବାପର ପୁଅ ହିଁ ଅମର ବାବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବେନି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ମୋର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀମାନେ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଇଏ ଚୌଧୁରୀ ପରିବାର ମୁରବିତ ହଜିଯିବ। ଜୁହାର ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ। ପ୍ରଣାମ ବାବା। ଆରେ ବସନ୍ତ, କେମିତି ଅଛୁ ତୁ? ଆଉ ତୋ ଦୋକାନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ଆଉ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି। ତାରି ଉପରେ ମୋର ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିରେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଦଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କେମିତି ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ନା। ମାନେ ଅମର ଅମର ତୋ ଦୋକାନରୁ ବାକିରେ ଖାଉଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି କରିଛି ସେ? 5300 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ମୁଁ ବାକି ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦୋକାନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଫେରା ଦେବାର ସାହସ ମୋର ହେଲାନି। ଆପଣ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ପୁରା 7000 ଅଛି ନେ। ଅଧିକା ଟଙ୍କାକୁ ତ ବାକି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ବୋଲି ଧରିଲବୁ। ଦେଖ ଅମରକୁ ତୁ କିଛି ବି କହିବନି ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମାଗିବ ତୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନେଇଯିବୁ ଯା। ଆରେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ପ୍ରଣାମ ବାବା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲେ ତ ବାବା, ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଅମରକୁ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି। ଏମିତି ଘଟଣା କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ଛାଡ଼, ଆସନ୍ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ଆରେ ବାବା, ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମଠ ପୋଖରୀଟାକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା।